شولدری سرای خیلی نازک اینجا که الله برکتون که الحمدلله. چی گپ خبر؟ چی نمیگری بچه پیتر؟ همه خوب است؟ الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله. خوبه بدوره دایخ نکتنک چی گپ؟ چی گپ های بچه؟ ده هوای توزه اومدیم که یک افیر کنیم، اول پرسی کنیم و یک خبر هم بگیم انشالله برای ماهی پیشومی اومدگی و برای بچه هایی که از در پیتر نوم نویس کرده سوده. السلام علیکم. علیکم السلام. اکا خواب نداری؟ نه خوابی چی؟ در همی راه رویم یک بود هوای توزه بگیریم. السلام علیکم. خواب ولی با خواب ساعت 20 کم نه ولی 10 11 یک بگو خواب کن میشه. شو خدا بیداریم. خیلی خود چوکری شاه زمانی فرخوری که زنده باشه سلامت باشه برادرم. الله برکتون که چی گپ خبر؟ چی نمیگری بچه ها؟ الحمدلله. بچه های شهر سنت پتربورگ فقط شانس وزمازون سو دادیم روی مخ چسبونه. برادرای سلام علیکم. الله نگهبان باشه فرزانه. الله نگهبان شما را باشه سلامت باشه. خدا خیر کنه. السلام علیکم. که بابا جان در لیتوا نه، در لیتوا نداریم شناس برادر جان. لیتوا نداریم شناس. در دبی هست، در عربستان هست، اما در لیتوا نیست. خدا نگهبان سعد باشه. مخلصان دائم انتظاری نوارهای نوان. سلامت باشه که شاه زمان. الحمدلله. چی گپ خبر در جای مردم؟ هسته شهر سنت پتربورگ یک نفر بچه های یکترینبورگ انتظار باشه دوستان عزیز. روزهای نزدیک انشالله بهبودی میشه. بهبودی ها هستن انشالله. الحمدلله. نه بیرون در خونه کو گشتیم. سه چهار روز دیگه همی بود هوا هست یک گولیت کنیم اتک بعد برف میزنه دیگه نمیشه. گشته دیگه نمیشه شروع نه. الله خیرتون کنه. سلامت باشه برادرای ناز. الله از شما راضی باشه. رحمت خدا که دستگیری میکنیم. بخش که بعضی محل سلامتون علیه گفتن نمیتونم، بعضی محل سوالاتون جواب گفتن نمیتونم. حق همین خیلی است. اسمس بسیار میشه. ما یگان منیجر نداریم، یگان شخصی نداریم که تلفن ما جواب گه، یعنی ایتنیم ما مای مردم ها برای که همه خدمت جواب میتیم همین قدر. الحمدلله. گوشی ماشین ها را رکلام کرده است و ماشین ها، زمین ها، خانه ها بسیار هم کمانده هستم دوستان عزیز.
Selamun aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Boşe. Masalay Yekaterinburg ayakım toşaşı meşa bakıyorum. Bara ki خطونکن 20 یکم پرواز داریم یا 22 مای انیقش نمیدونم 3-4 روز ریمون میروه جابجاگذاری و حجت گذاری بعد انشالله دین ادکریتش میکنیم انشالله نیتو خلاصه خیر هستن نیتو خیر هستن خونه ارزون نیست که خونه ارزون پر اسمتیه دیگه جو در مسکو یا نرخه در پد مسکو یا نرخه یعنی هر جدا هر خیلی نرخ نوا دوستان عزیز успеваем да успеем Tojikiston Rus نمیدونم تاجیکستان در نمیدونم سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله ما همینجا میستم شما روی علیکم سلام و رحمت الله ای جون خوب شیرونه например да истра чансма истра реклама када будам 4 миллионарам буд 3 миллионарам буд 8 миллионарам буд 6 миллионарам буд кадом тарафи Екатеринбург мерост чи ҳамин Екатеринбург шунидам мутаассифона ягон бор бародарои азиз Екатеринбург нарафтам ки будунам кадом улицаш кадом районаш мерам кадом бозораш мерам ну иншаллоҳ сафаро тарафи Екатеринбург ҳастанд شکر الحمدلله خوب و اوکی باباجون سلام شیر باشه علیکم سلام سلام علیکم سلام دوستان عزیز مردمی شهر یکترینبورگ به صلاح میسر انشالله کشوده میشه بچهای پیتر میتونه بدیل پار حاضر شه بیای با کدوم خاطر هر نفری که حاضر میسر در شهر سنت پترزبورگ میچسبونه دوستان وای چیکار میکنه وای نامنویس میشه انشالله خونه خود رایش میکنیم انشالله نیت خیر است سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله وفات آخرین اکی بوجود انشالله سوزی خوبی الحمدلله سلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته سلام دوستان سلام از همه جا ورانج نیست که نه دوارانج نیست دوارانج نیست اکل لایک زدیم از شهری وحدت سلامت باشی معروف اکه بوجون طوری سر مداری دو باری سر میمونن اگر که بله ریخته است باشه بله اکول میکنن میمونن شما چسبوندن برادر میمونن شیرینه خوب باباجون مسئله امو بدبخت چی شد کدامش برادر اکه باباجون شما از کجای تاجیکستان من از ناحیه رشت شیران از ناحیه رشت زمین من از ناحیه رشت شیرانم یه صحبت کنیم تو شریکم و ای مگزین بومدنه اکه باباجون شما از کجای بخشش سلام باشه امو ازبک میگم ازبک خیلی زیاولینش نویستن بهت از پس بچه ها کار کسن همه کار در اون نمیشود اون بدبخت مسکو روسیه در میبه درکش میفتیم ما در بخارا و سمرقند میبه درکش میفتن بچه های تاجیک بسیارن وای بخارا گره خود چی رفت تاشکین رفت اونجا امنیت خبر که ملیسا محافظت کردن خدا شیرین سلام که الله برکت بده به خدمت سلامت باشی مراد کیرا که همون ازبک گفته سودیان شران میاره تو جوده بله برادر الله برکتون ده بچه های شهر سنت پترزبورگ فراموش نکنه هر نفر که مقصد خود موی سر داری جورت نداره عمق نداره تقوار نداره رفته
موی سر چسبونه نام نویس کنید تا نامتون شود حج عمره بری انشالله. این یعنی که این است که برادر عزیز یک مومنت است که وای هم موی سر میچسبونید هم میگه صاحب چی میشن خانه خدا اگر پروردگار نصیب تون کنه. البته که کلند هم جلب میکنه، هم کلند ها جلب میکنه هم میگه دوستان بگیم چی میشوه برای تاجیکان فایده میشه. کس روان سلام علیکم اکای بابا، علیکم سلام و رحمت خدا. برادران طلایی دا مدبوچیل میخوندی و فکرم کل نبودی. بله در مید کالج میخوندم من در 21 سالگیم. وقتی مید کالج بود کردم خود شهر کراسنویارسک رفتم. در همونجا موی سرم کل شد، یک آب در آب بازی کردیم سوزوند. بعد نفبا موه چسبوندیم. سلام در مید کالج میخوندیم. بله سلام علیکم اکا کوله که جدا اکا کوله در جنگ. سلام علیکم. چند سوم میچسبون وابسته از کلی سرتون ای 70 تا 140 برادر نمیشه موهی سر لیست بتروشی بعد خونه خدا برای نو اوجا کی رفتی باید البته شما طبق هم سنت چکنی موی سرتون کم کنی یا که بتروشیش اینجا میتروشی اوجا چه میتروشی. خب السلام علیکم اکا باشی سلامت رحمت خدا برادر جانا. اکا بابا جان برای او نکن همه فکر. سلام علیکم اکا از شهری تیومین موی سرچسبانی بیام چند وقت دوره 5 ساعت 4 ساعت میگذره همون اپراسیون اکا موی سری من سفید شده است هست شدگی هست یگان چی نه برای سیاه کردن نیست شده. سلام علیکم نیست تاجیکستان در تاجیکستان نمیدونم برادرها هست این نیست نمیفهمم. سلام برات علیکم سلام شریعه. سلام علیکم حاجی بابا سودی خوبی. علیکم سلام شریعه خوب هستی تنجی. سلام اکای بابا جون خوب هستی تنجی. الحمدلله خوب تین شما خوب هستی. خوب الو سلام اکا 10,000 سامان دارم میتونم حج برم 10,000 سامان. بله ای ازبکستان 9,000 سامان ای. بله این بس شرکتی ما میبره ای ازبکستان 9,000 همین موی سر ابیزه تل نه ابیزه تل نیست برادرو. اونو بعضی آدم میخواد که موی سر داشته باشی من ازش میخوام نه. شما کجا رسیده طرفی سنت پتربورگ مسکو هم جو میگردیم اکا کله برادر برآمد نه بیچاره اکا کله ولی فقط بیدرک است بیدرک خدا نگهش داره. خب سلام علیکم اکا رنگی موی سری خودت باری چند سوم میچسبونم 140 نو از نوع من گفت با ارزون میکنن 10,000 20,000 30,000 هر خلای انشالله. وابسته هست همون اسم شریف چید اسم شریف نمیدونم برادر چون من کار ندارم بالا. خوب دوستان رحمت اکا شما آدمی پاک وجدان انشالله پروردگار همه ما همچونی کنه پروردگار دستایین باشیم به همین کار الله هدایت میکنه باشه شیرینه. یاد هم بعدی اوجن یک گولیت هم کرده میشه تو راست میگو چی را برادر. سلام علیکم سلام و رحمت خدا. در توریکیو گشته هستیم در توریکیو باشه نه رحمت خدا برادر جان الله برکتون تیا انشالله میریم رست میشیم اینجا. در 50 سالگی با مترو چند سانتی متر میشه چی این میبروید ما اگر خطا نکنیم 70 سالش هم موی سر چسبوندیم شروع با یکون کس ندوز با یکون کس ندوز نه قطعی برادرم اکنون ویدیو را دیگر کنید
کدام شب برادر جان سلام علیکم موی سر برآمد منم نوتانی و حضور بیاره بچسبونی برادرم موی سر میبره شیرونه یگام سمنینی نکنی انشالله همین سلامتی باشه عمر دراز باشه میشود ما از یوان سلام خداوند نگهبان باشه سلامت باشی سلام علیکم بابا یکترینبورگ موی سر چسبون در پورت روزای نزدیک انشالله یکترینبورگ میریم به نزدیکی در یکترینبورگ میکشیم من گپ ما گفته شدم که برادرم من به نزدیکی انشالله در یکترینبورگ میچسبونیم با دروغ سرچی باران دو نمیفارد برو برو بچه جان یا خفت نکنیم یکی خوب نمیشه شیرینه خوب اوکی скоро открыто и чинов скоро открыто оғузме дар шаҳри екатеринбург бародар азиз иншоалло дар екатеринбург рӯзои наздик шуда мешавад чи ҳамин мӯи сарчаспони бародарон иншоалло ва ҳар нафаре ки кал аста мо барномаҳои калон дорем иншоалло аз наздик шояд барномаҳое ки шумо баъзе ҳайрон шавед иншоалло бе таъриф нақша корд рафта истодааст салом ҳоид алайкум салом бачаҳои ҳоид кор рафта истода иншоалло оиди барномасозӣ шояд ҳамин откритие ки дар шаҳри екатеринбург мешавад ин грандиоз мешавад ну иншоалло ният хайра ака ба хото нависонистем русӣ шуморо одами бисёр тамошодор рост чи намедонам ака хела мо салоҳаро рост мегӯ бародар аҳмено дига изменит кардаш намешавад салом алейкум брат дар санкт петербург нест дар шаҳри санкт петербург ҳаста бародар одами санкт петербургем мегӯм биёя бичаспонед дар санкт петербург дар улицаи турку 13 салом алейкум ака мӯи сар эхтаесте чо кунем раве укол кунед шерона раве укол кунед бародар салом алейкум ай ҳоид бостонӣ саломат бошӣ акай бобо ба пеш саломат салом алейкум акай бо рехтани мӯи сар ягон чи нест ҳастай бародарои азиз раве плазма кунед дар аму клиникаҳои чӣ мегӯянд косметикӣ салом алейкум ака барои рехтани гуфтем ҷавоб дем медонем бисёр дилсӯзем барои миллат раҳмат барои ҳамаш саломат бошӣ наимҷон ака ҳоҷӣ созӣ хуби алҳамдулилло чанд қа мешавад аз часпондани ҳамаш аз ман 8 моҳ мешавад бародаро дар байн ҳаҷ рафтум калкара омада бо нав калкарам скоро открыто в городе Екатеринбург правильно вот так надо было написать дар Сочи нест ака не дар Сочи надорем бародарои қан укол мӯи намебурад не укол мӯҳа намебурад просто рехтана барқарор мекунад шерина салом алейкум аз номи бачаҳои кӯлоб шербачаҳои кӯлоб алейкум салом ва раҳматулло хуб наметарошӣ метарошӣ куҷо укол кунем дар шаҳри санкт петербург москва казан ростов-на-дону ҳамаи ҷо ҳаста широнар мӯи часпонӣ чанд сум ай вобаста ай кали сартоне бародар чанд кал боша ҳам қадар бисёр сум мешавад худо нигҳбон саломат бошӣ шерои нар саломат бошӣ худо нигҳбон салом алейкум созем мӯи сар сафед шида чораш кунем сафедиш кам шавад бачаҳо бисёрш ало ви забывайте салом алейкум забывайте да успокойся давай напишите пожалуйста мӯи сари сафеда бачаҳо баъзе шампуни сиёҳкунанда мекунанд ну сафед бигар мардум омӯхта шаванд салом алейкум як хизмат дар кораи отам москвадай 21 рӯзи телефонш куштагия худум саг петербург чи савед мити бародарҷоно ҳамун аввал сезоҳоро бинед ҳозир ҳамин падар гум мешавад ака гум мешавад даро мебинӣ чӣ кор мекунанд падаршам акашам дар дарни ютуб мепартояш шумо ҳозир мепартоӣ мисол мегӯям ман худо акам бародарҷон мана неправильно нафаҳм вақте шумо ҳозир мана мегиред меги партош ман мепартомаш ҳастанд каналҳои барои просмотр ҳамун бародарай падарай мегирад дар ютуб мемонаш дар инстаграм мепартояш манам меброй ман удалид мекунам аммо мутаассифона бо удалид намекунам бародарон меистабад ҳамай
ассалому алейкум. Дар Екатеринбург шавад беҳтарин сармон калай. Иншаллоҳ рӯзои наздик дар Екатеринбург барномаҳои грандиозӣ мешавад. Иншаллоҳ ҳозираша дар шаҳри Санкт Петербург бародаро, кадим дар Москва ҳам ҳаст, Казан ҳам ҳаст. Ну кадме дар ҷо ҳасте бародаро дар шаҳри Санкт Петербург аз номи ман гап занед. Ҳам скидка мекунанд ва плюс номтона менависанд. Рақами телефонта иншаллоҳ хонаи худоро омод мебиё. Худат муҳдор як ҷурата биёр, рафиқта я бародарта биёр. Бикуниш чиш меган. Муша часпон номта бинавис иншаллоҳ. Салому алейкум. Казан да куҷо? Да ҳозир ин рақамро ҳамҷа менависад дар экран. Рақамро менависад, ба ҳамун занг бизанед, улицаша мегад биред, ҳамунҷа кол кунед. Плазма бигӯ, хуб? ба пеш аке бобурем. Саломат бош шероинар. Аллоҳ баракатон тия. Аллоҳ баракатон тия. Салом азиз аке бобурем. Алейкум салом бародарҷоно. Боҷон ҳиҷомани. Не, да ҳиҷома не ҳозираша. Ҳиҷома мо мекунем, аммо да ҳиҷома ҳозир равон карда нестай. Аммо батарин на бро айдар ниш битим, занам мушкинам бра. Хуб. Салом алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Як чиз пурсам лабай бародарҷоно. Баъзе маҳал саволоту успети ҷавобтӣ намекунам. Бо аз яка ҷавобтӣ, яка ҷошти, ҳамаи повтор нависе, яке мебинамаш. Мақсад аз ин не ки беҳурматӣ менам, успет намекунам баъзе маҳал. Да бор ай ҳаҷ гап зан чансам. Бародаро кадмет ҳаҷ мере ҳозираша шероинар 100 000 ирса, 120 000, 100 000, 110 000 хато накунам, ба хотире ки ба хироқ ва бехироқ шероинар. Фаҳмида суде? Оғузмед дар шаҳри Санкт Петербург, оғузмед дар шаҳри Казан, дар шаҳри Ростов-на-Дону, дар Москва, дар Дубай, дар ҳама ҷо ҳаст шероинар. Ина кадмет ки барои Казану барои колкунӣ мекунед, ина рақамро навишта судай. Ина 904 64 85 70. Скриншот кинед, аз нуи бобоҷон гап зани шероинар. Раҳмат. Мобилизатсия мешава ё не? Гиҷо медонем я Путина занг зан дар коз телефон бикушам хомӯш кунам. Путина занг зан чӣ мега? Мегӯ мобилизатсия мекунӣ, намекунӣ? Хуб. Алҳамдулиллаҳ. Салом алейкум, Москва омад. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ай чанд сум сар мешавад? Ай 70 000 акаҷон. Аз бораи ӯ ҳоҷи ҳаром хори ғавс дар Макка пули мардума хӯрда. Бародаро ин масъалаи ман нест. Уҷа гап хишона, проблемаи хишона, ки хӯрда, ки фаҳм карда, ман кор надорам. Аслан инсон бояд ба ҳар чӣ чақа нашава. Ҳар кас сфераи хича бара. Албатта ман блогерам ва ёрам блогеран, аммо ҳар кас сфераи хича коре надорем. Яъне ки ҳар чизе ки дар дарунаш нестем, аз даруни ин чиз хабардор нестем, бояд хуш нашем. Хушиди, баъд бояд дар конса барай, баъд ними кора алалаш кунӣ, ҳуй бихӯрӣ. Ҳамин хел аст? Салому алейкум. Алейкум салом шерино. Ака дар Петербург дар куҷо шай? Метро фаромӯш кард, метро шай улица Турку 13 корпус 1. Улица Турку 13 корпус 1. Дар сари калат мӯй часпонда кал будӣ? Ман кал будам, бале. Ҳоҷӣ салом, дар бораи коля чӣ мегӯй? Хабар чӣ шид? Бародаро, ман ҳамин масъалаи коля таҷика як бор не 100 борҳо гуфтагиам. 100 борҳо. Бародари азиз, иҷа ҷанг аст. Дар ҷанг ё ки плен меғалтӣ, ё ки мебарӣ, ё ки мегрезӣ ба ҷо мешавӣ. Баъзеш ки мирд, агар худованд зинда боша, меёранш, баъзе мурдаҳош дар полиҳо хованд, баъзе пленош меғалтанд, яъне ки дар асорат ки ғалтидӣ, баъзеша интервю мебароранд, мебинишу, баъзеша алиш мекунанд, баъзеша ҳам хеле нобуд мекунанд. Ин моментҳои хича дорад, мо намедонем, ҳам дуо мекунем Парвардигор сохт саломат боша, ба тори сари фарзандоша колия биёр. Бародари азиз, ман ҳам фаҳмем. Ака умра рафта омадан Россия чанд сум? Ай Россия рафта омадан бародаро $1200, $1400. Ба хироқ ва бехироқ 15 рӯза широнад. Брат, ассалому алейкум. Бигӯ ассалом, ростша бигӯ одаморо кидат кадагӣ, алҳамдулилла ба тӯли ҳаётам накардам. Ака бобоҷон мӯи сар часпонӣ через запис бирем, аввал запис кардан дар. Бале, через запис бародари азиз. Уҷа барои ҳар рӯз ҳар як клиникаш 2-3 операция мегзарона. Як одам 4-5 соат мегзарона. Я врачай.
ба ҳамн хотир ҳавои и ҳиҷома нест я пушта массаж кунан 4 банка раҳ бикунан ҷавоб бид. Яъни корш мушкил аст. баъзе одама 3,500 реша мезананд, 4,000, 5,000, 2,000 ҳамин хела гап нест. чанд рӯз да мебироя муйсар ай 7 моҳ боло мебироя муйсар бародар. Ай иншалло ина муйсаре десодем та имрӯза ба ёд биёре. ина имрӯз рӯзи 20 чӣ мегӯянд 18 бибинӣ иншалло 7 моҳ баъд дигар намрем зинда бошем. октябр, ноябр, декабр. Декабр баъд муйсари мана мебинед чӣ хизум меша иншалло. Как дела брат? Всё хорошо, благодарю. Салом алейкум ака. $1200 рубл қатъи чанд сум меша? ҳозир доллар 80 боша 100,000 меша бародари азиз. дурӯғ мегӯ кидат кардагӣ даказат кардан. ягон кас алҳамдулилло мана даказат кардагӣ нест. ё ҳамаш тухматам. бас кунӣ, кунковӣ накунӣ бача. примерно чанд сум меша мӯи сарчаспонӣ? бародаро нигоҳ кун, рақамҳо дар поин мондагӣ намеҷа 400 нафаре. як хоҳиш, як хизмат кунӣ ба хотири худо. ҳамин мана нигоҳ кардаси дар рӯи экран ду бор бизанӣ лайк мешава. ҳамин лайкши паддержка мешава, одамо бисёр мешава. суҳбат ҳам гарм мешава. баъд як хоҳиши дига ҳамин. ҳар нафаре ки хеш тавор калай худат кали ина рақамҳои дар поин навиштагӣ ина ба кабуд навиштагиша 904 604 85 70 худат ихел сурат наги як дар ҷоак биши ай чор тараф як каса бугӯ сурат бигира сарта дар WhatsApp шон партофти айтааш бинавис ки аз номи чи бобоҷон 88 вобаста ба калитон бародаро нарх наво мемона. вақте аз номи бобоҷон мега шуморо иншалло скидка мекунанд. бобоҷон ты о чём хороший человек брат. Ну твой добро ваши Таджикистан некоторые не понимает брат. Пусть Аллах понимает, нам достаточно. Хасби Аллах ва ни'мал вакил. хуб ай пули ёрдам аптека соз карди кадом ёрдам кадом аптека номери телефон уна номерои телефон дар поин закрепитам братано. бачаҳои шаҳри санкт петербург фаромӯш накунед. бачаҳои шаҳри санкт петербург ҳар нафаре ҳозир мера дар шаҳри санкт петербург мӯи сар мечаспона номаш нависта меша иншалло аз ҳисоби ҳамин ширкат хонаи худо мерава. хонаи худо фаромӯш накунед. шумо медонед ки аз ҳисоби ҳамин ширкат мо хонаи худо бурдем, аз ҳисоби либоса бурдем. яъне ки ин идея бут алҳамдулилло ки ман дар дарни ҳамин ютуб дуровардам. бачаҳо ҳамин кора кардаистанд. аз ҳисоби ҳиҷома бурдаистем иншалло воли бо навистагием бо мебарем. ба ҳам худ бачаҳои шаҳри санкт петербург бикунед. хуб бобоҷон хранит тебе Аллах. Спасибо большое. Салом алейк. дар сари худут чанд сум расходчӣ? ай ман 140,000 но ай ман бепулай ба хотире ки рекламашро мекунам ширинат. ҳарчи нанависен гап девонагӣ. хуб кали ҳаром. саломат бошӣ шеринари ҳалол. дигар шаҳр намешава мо дурем. нигоҳ кунед дар шаҳри Ростов-на-Дону, дар шаҳри Казан, дар шаҳри санкт петербург, дар Москва, дар Дубай, дар Узбекистон доранд. бачаҳои шаҳри Екатеринбург иншаалло моҳи ноябр 6 то 1 открита мешавад. иншаалло мо уҷоз барнома сохта истодем. мумкин як 3-4 кали известния ба қуввата аз Тоҷикистон биёрам. иншаалло уҷа як мероприятие як барномаи саҳначаи калон мекунем. иншаалло та ния дорем. дуо кунем парвардигор ин рӯз бушавад. ту дони худо ягон кас паставид накарда кола таҷика. аллоҳ лаънат куна паставидна ва таҳматшами абарвой чи кунковӣ дорӣ. бобои қанд намеояд чи? бобои қанд ина дина ман эфир кардам. бобои қанда пайваст кардам. бобои қанд яъне баъзе корои тирамоҳӣ надора. ҳозир меро ҷамъ мегир кина обязательно меояд. обязательно. салому алейкум. ҳоҷисози хубе муборак шава. муйсар боби қанда наовард. иншаалло меояд бобо ака паспорти тоҷикӣ кати ай российский федерация. бале ҳар нафаре загранпаспорт дора. муҳим нест шаҳрванди ҷо ай россия рафта метавона бародаро. хуб акай бобоҷон касе гапҳои девонагӣ менависа чора чиш кун. моншо навиштан бигирам ва ҳам дилшо холӣ шава. ҳами анде ба ҳами ҳақорате мана мекунанд дили ҳама холӣ шава. мо розӣ ака гуфтам. хуб ака да пензаи не шаҳри санкт петербург широнар чӣ бигум бо хиёл менам ки ба ҳама ака дар тоҷикистон дар ай тоҷикистонам рафта меша ҳаҷи умра бародаро. дар тоҷикистон нест агар масъалаи муйсар бигӣ. брат кола таҷик ба ҳан баржан рафтагӣ? бале бародар ман дар Ростов-на-Дону ҳастем. Ростов-на-Дону боше ҳаст. муҳим нест дар кадом шаҳр чи. инам як рақамай дар поин навиштаг яко ҳар кабуд 904 604 85 70 зам бизан айнои бобоҷон ё ки сурат бигӣ сарта парту айнои бобоҷон бирез шумо муйсар часпонед. ака раҳмат ака раҳда монем пензада ягон компания боша раҳда
بگومونه همین شرکت علیجان رکلام مینو زنگ بزن هم 5 دقیقه باشه با فیرم گرانی سمت میرم میاد شاید بگیره تو طرفای ولگاگراد ندارن کلینکنه نه برادر اکن نمورنی چی بخشش نیمورانیکو نیمورانیک نفهمیدم ای تاجیکستان چانس از برادرها همو شرکت زمزم از زنگ بزنید از کجایی که در کورت همونجا میگه شما شیرینار من در اینجا نیست سی وی آی نیست کلا نه راه موندیم فهمیدم برادری که در میگوید در راه موندگیم در شهر پنزا همین حاضر همین کانال من بدروی کمپانی علی جان من رکلام کردیم زنگ زدم گفت که علی جان من در راه موندگیم شاید امورا ترا بگیره یاگم کس هم تا بگذاره یاگم بچه‌ها در گروه بگا هم تا بگیرن ایستنه اوست میگیرن تو ان شاء الله طرفای پنزا اومدی یک می این هم پنزا بعد بدگی برادر هم در راه موندگیم بگیره کمکش کنه سلام علیکم اکا خود ای گجوی من ای تاجیکستان شرینار از ناحیه رشت نو هیچ محل من نگفتم اینجا فقط تاجیکم الحمدلله اکا کلی یگون خبر نیست متاسفانه نیست شرینار کلی حسن داشتی رشت خوب مغازین زمزم از شما نه مغازین زمزم از آن همین شرکت زمزم ای مغازین زمزم از زمزم مارکت میگن در پراسپیک میره برادر اون همه آفیسی حجی عمره سلام علیکم گامنی سلامت موی سر چسباندن چند سومای برادرو اینا در پایین نمرو نوشتن صورت بگیره از 4 طرف بگه از نوی باباجان شیرینار موی سر تو بسنجی بی پلاس کنسولتاسیا بی پلا یا بر بسنج نمی چسبونم یا بر صورت بگی پارتو اکا اینو باباجان گفتم میفهمی بختا اکا با زگرانی توجیکی رفته میشه بله میشه شیرینار سلام علیکم اکا باباجان ما نو افیر در اومدیم چند میشه سومش موی سر چسبونی شیرینار نگاه کنی من شما رو یک بار چوت که هستم فهمونم هر نفر که با دقت گوش کنه موی سرچسبونی مهم نیست در کدام شهری این شرکت کلینیک آغوزمید یک رقم داره این رقم در پایین نوشتگی است پلوس 7 904 604 85 70 خودت نه از ده جاهک بشی از 4 طرف یگان دوست رفیق تبگو صورت بگیره در همین واتساپ شون پارت صورت ہوتا سلامش مینویسی نویسی چی نگو پارتوش و چکوکو استاش از نوع باباجان 88 بگو در شهر پیتر باشی پیتر در شهر کازان باشی کازان رستم ندارو در مسکو که باشی مترو نیکراسوفکا مترو بلاروسکی سایوالی رجیستراسیش فالشیه میدونی من نمیدونم سایوالی برای سایوالی هم میشناسم اما فالشی بدنی رجیستراسیش هم نمیدونم من حاجی عمره رکلام دارم رجیستراسی نه امی تاجیکستان دا نمیکشن کلینیکا ان شاء الله نیت دارن در تاجیکستان فلود چی فلود آلندر ان شاء الله نیت دارن کلی زنده های الله میدونه دعا کنه زنده باشه ایرش ای کجای جماعت نصرت المقصوم برادرها من تاجیکم همین خباس نیست مهم نیست از جوشینار سلام علیکم اکای باباجان ای مسکو حج رفتن چند سوم $1200 و $1400 یعنی بخروگ در این $1200 چی میدونه راهپلی تو دا ابراد نه ویزا تو 15 روزه گاسنیسو تماشا همه ای میدروه $200 دیگه پروسا برای خروگ اگر که $200 نداده باشی مثلا اونجا خروگ نمیتونی اتاک بتی میتونی تمام سلام علیکم امینه можна погулять حرام تو اگر آدم میبدی حوزی زنگ میزدی کاری پنزه بدگی را حل میکردی الله هدایت کنه علیک ذکر من شما را گفته سودم که امین کلمه در راه ماندگی گفته سودم برادر عزیز در کانال من بدرو پنزه امجا زنگ بزن علی جان ماشینش هر روز رفته اومده است ای پنزه بگیرند سلام علیکم اکای باباجان مسئله گرانیس چیکار کنیم یک توصیه میدادید برادران باز میگم در کانال من بدرو گرانیس علی جان ما رکلام کردیم زنگ زنه همه مسئله گرانیس میفهمون تو برادر یگان کس باشه پنزه موندیم تو تا سرویسی یاردم در کار خب من شما را مدیراتور میمونم برادر چی میگن پنزه بدگی شما رقم تلفن تا بنویسید حاضر اینجا بچه‌ها شغل کمک میکنن بچه‌ها حاضر گفته در شهر پنزه این برادر عزیز همون پنزه بدگی هم بچه را خوب زنگ بزنه شروینار بیلیتو قیمت شده است اکا نمیدونم راست حاضر مسئله بیلیت اکا کلیه کلیه در جنگ خوب عمره چند سوم 1200 و 1400 شیرینار
یک بار سوالمتا جواب داد. بسای بو سوال میتیا میگوی بابا جون قطی کاله سلام برادر برای ماشینیکا یک ویدیو کن. حالا همون هدایت کنم برادر رو آخی بای باید اصلا همین کسی همین روی اکران نبروره ما را دیگه ملت ها و دولت ها تماشا کنه برای در مقامات ها بتیش قورش بکنه. السلام علیکم که بابا جان اکا یک دو فرشوی پیچت داریم تنج بریم گرانی فرشوی داره برادر میگه سری هر یک پیچت یا که سری همه پیچت ها 5000 میگیرن. رегистрация фаршивик мекунам ма медонам дидагиам ҷои кори пеши масҷида проспект дагӣ будам ма дидам даже мард очират буд барои регистрация. бародар ҳамин мардӣ бира аҳлиёр наистагӣ ҳамин каси фарши мена даруш бира бугӯ ту тоҷикӣ мардума фан карасти ина фаршиви карасти охи иҷа шикоят мекунӣ аз мани дасти ту чӣ меяш. салому алейкум бобоҷон меган ҳиҷомат бепулай ростай не мутаассифона барои баъзе одамо ҳа аммо бораи ҳамани ҳаҷи умра фарзи реклама зарур нест дар фикри ободии ватан бошем арабора як тараф монем бефоида як бизнесе. хуб ин марад нигаҳ кар бародарҷон касе хонаи худо мерава мо ҳеч қабида наметонем касе давлат обод менам мо қабида алло ҳама имро нигав кор ҳаст бародар масъалаи кор иншалло рӯзҳои наздик як кор аст ман рекламаш мекунам иншалло яъне ки ҳамин магазиное ки хӯрокара дастафка мекунанд ку чунчи маркет мегӯянд яндекс маркет наем хеле барои зану мардҳо бояд рӯзҳои наздик бирам рекламаш кунам ман гуфтам реклама кунам гуфтам то набинам реклама намекунам бифаҳмам ойлик чандай чихелай ба патен ба бепатен хӯрок бехӯрок ҷои хоб ҳама ин моментоша фаҳмидан дар кор. бобоҷон худут як ҳаромхӯр будӣ ту ҳоли насиҳат мекунӣ алло ҳидоят кунад ҳамамо чӣ бигум ин мия фамилия. салому алейкум ака. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. ака рост худут дар кгб кор мекунӣ алло дар куҷо кгбш шеринар бё хуб далши саволото ти ҳамин каси нағз бухс доре бироре холик недилотова настроением созаёзи ҳеч ту намегум. дар куҷост ҷои кор ҷои кор дар москва меша шерина дар москва. хуб дар куҷост кор дар москва бародаро тарафи хато накунам ҳамин балашқа ҳамин ҷо дар шеринар аммо мана телефон кардам гуфтан бё ака чико ку реклама ка ҳамҷа суратҳоро партов ман гуфтам не то бибинем баъд ака коля зинда ба худо аллоҳ худаш медона аллоҳ зинда боша чанд сомон ҳиҷома 2500 рубл. хуб ассалому алейкум ака ҳамин чи рестраш чия як хело меган рестер ба худо манам намедум рест чия ака бобоҷон ширинари саломат бошӣ. салом бобоҷон сози номеро тонатиен рақами нами рақамо дар поё навиштаги ҳамаи нависа иншоалло мега шуморо ина бачаи пенза будагӣ ман рақамта скриншот кунам ман телефона бити ман занг бизанам бачара ҳозир бачаи пенза будагӣ занг мезанам. хуб парадар раҳмат ина беҳтарин бошӣ саломат бошӣ. хуб зур гуфти як бё мана бача телефона занг занам. хуб бинавис 39 85 685 39 85 685 685 занг шуда ҳозир ака номеро фридам ҳозир мен зангат мезанам. хуб The number you are calling is temporarily out of service. 39 Набранный вами номер недоступен. The бародар number you кор have dialed is not 39 available. 805 685 бародар пензабдагӣ номрот кор накайсан ина бародар пензабдагӣ ман шуморо занг застем ина ҳа 39 805 685 кор накарасти шерина ку номрот ябор соз бинавис ки даи хинак на 39 805 685 браҷун номрот кор накараста бачаи пенза ака илтимос ака ба фикрмон рест чия ба худо мар чи рестраш чия ман намедонам ба худо намедонам мана дуруст фаҳми широина дар москва ака илтимос фаҳмидам шери аллоҳ дар шумо баракат тия саломат бошед душанбе сити ака як очаша бас не мо душном накунед дӯстони азиз таҷик
салом алейкум. Ҳаҷ рафтан дар кадом ина бачаҳо 8915 442 1673 нигаҳ кунед. дӯстони азиз, кадмет ҳаҷи умра рафтане ин ҳамин рақамҳо қати занг занед. Скриншот кунед, ҳамин хелози скриншотш кунед. дар Санкт Петербург кордори дар шаҳри Санкт Петербург ин ҳамин скриншот кунед, ба ҳаҷи умра занг занед, бигӯ ай бобоҷон гирифтем. Ин ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ ҳамаша мефаҳмед широ. Ин 915 442 1673 скриншот каре. ҳозир ина е скриншот каре, ҳозир масъалаи мӯи сара бо мепартом ту бародаро. Бачаи 15 будагӣ ки дар раҳ монди бародарҷон, чия бинавис, рақамта хушрӯ бинавис. Бачаи 15 будагӣ бародари да 15 ширинар чанд сум ака ҳаҷ бародаро, ина масъалаи ҳаҷ ин ҳамин рақама занг бизанед, скриншот кам номра ё ба телефон дига нависед 915 442 1673. мошини аренда нест ака дар Москва. Машини аренда як қиёмате широина. Мошини аренда як қиёмате бародарои тиллоӣ. Масъалаи мошини аренда ҳозир мегум ту. Ина ҳозир ина ман масъалаи мошини аренда мегум ту. бобоҷон 88 масъалаи мошини аренда. дӯстони чӣ хел медурад айҷа. хулоса ки дар ҳамин дарни инҷа ҳуй накардаста ютуб мутаассифона. бачаи 15 будагӣ ман тиражда дорам бародар, хона кум зад. номери хута ай куҷо биёем. ҳамин ҳаҷи умра занг занед, номраҳо метиширина. бачаи 15 будагӣ ана ин номри чи аст? акай бобоҷон номери хута гап. салому алейкум бобоҷон, як ҷои корай дар Смоленск кор мекардам, 3 моҳ шид, оила нагирифтам. дар Таҷике падарам аз дунё гузашт. аллоҳ мушкилит осон кунад акаҷон. дар Пенза ҳамун дар чи Смоленск боши, Фирдавс инора бигӯ мегиранд, сумото метиҳанд. дар ҳамун чи Смоленски област 904 604. бачаи чи 15 будагӣ ҷо шудӣ? бародаро ина кадмет ким барои мӯи сарчаспонӣ ина ёра занг бизанед. Инҳа инаме скриншот кунед, ай чор тараф бигем баъд сарта суна бигед, дар ватсап мепартоед. о салом алейкум акай кали бобоҷон бошӣ. ман кал нестам дига. тағйир дар ахтода ки ака дӯстмурод ҷанҷо Питер Паврида кор нест, мутаассифона намедонам бародаро.